Labnian says Hornbill TV la Nagamis Express, Monomiki Kon, Ajila Khoborinia, Chanadia se. Dimapur 2 Assembly Constituency la Agade, candidate Tara Y. Vikeho Awomi, Aji July 1 day, Lok Jan Shakti Party, Ram Vilaspra, resigned Kurilushe. Telaga resignation letter, Awomi Bra, Eku Wajadianai, Kindu Party la rank Aro files, Subke thanks Chanadishe. Lok Jan Shakti Party, Ram Vilaso 2023 de Nagaland State Party hoigina recognize hoise, aro party laga MLA duta ase State Legislative Assembly de. Central Sorkar Pradesh de Nutun criminal law implement Kuridia Kundu Ajibra shuru hoise. Itude choto pachahange rape Kuria khando tet penalty pabo. Aro gang rape Kuria accused kando pistol nohelebi lifetime imprisonment pabo. Itu Nutun kanun khobor dia homoy Union Home Minister Amit Shah bra goshe Nutun kanun de Maiki aro pachahan laga opor crime ge priority dishe. Shagushi crime day kun tailaga identity na hoile misa promises tigna sexual exploitation guria karne bi alag crime acta define gurishe. Minister bra aro janaishe victim laga statement record kurubule do itia to tailaga core women officers aro family thagigina dibole provision rakhi dishe. Aro do bor online bra FIR file kurubule laga facility bi digina se. से पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन FIR की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। Chagli Sunday Shamdi, Action Manu Zeminu District Pitor, Centennial Day, Taka Nsonji Lekte Dubichado, Search and Rescue Team Canberra, Aji Shamde, Podido recover Kurilo cover by She. Victim do Shen Sinlo Sem Kokina identify Gurisha, Arahatsado, Jagli Sham 2:30 PM in Gade, Wajani by She. Kohimabra NDRF team gun, Jagli Ratibra, Spote Bunchina Pisaria Gushe, Kindu Podido Aji Shamdak Napagina Tagishe. District Administration Police personnel aro Centennial Bosti, New Centennial aro Osor Bosti laga leaders aro youths can be ahina modot kurishe. Chani baishe victim de 27 sal army personnel ase gun aji tailaga posting de jabule thagishe. Orange or red alerts issue Gritishe Northwest, East or Northeast India Day next 45 days karne India Meteorological Department pra alerts kandubishi heavy rainfall karne issue Gritishe East or Northwest India Day edu conditions to Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram or Tripura Thagibo next 3 to 4 days nimite. Edu homoy heavy rainfall do Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh, East Rajasthan, Aro Uttar Pradesh te taibo 3rd of July tak. Aro West India heavy rainfall conditions de pra effect ho Gujarat, Central Maharashtra, Aro Goa de 4th of July tak. If you talk about the monsoon, at present monsoon is in active phase. If you see the satellite pictures, you can see here clouds almost most part of the country. So if you talk about the forecast, presently for northeastern state, we are expecting extremely heavy rainfall for next 2 days, specifically Arunachal Pradesh, mean more than 20 centimeter. For that, we have given red alert for Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, and Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim for
today, and for Arunachal for day 1 and day 2. And if you talk about the other parts of the country, specifically central part or northwest India, everywhere we are expecting, experiencing also light to moderate rainfall and somewhere heavy rainfall also. And considering that we have progressed monsoon over some parts of, more parts of West Rajasthan, then Haryana, then entire UP we have covered it, and the remaining part of Himachal Pradesh and Jammu Kashmir also. Almost East Uttar Pradesh and many parts of West Uttar Pradesh was already covered. So some part was remaining, so we covered remaining parts of Uttar Pradesh today also. So if you talk about the coming days, conditions will be favorable for the further advance. So we may expect monsoon may advance over the remaining part of the country during next 2-3 days. এতিয়া মন কটা ব্ৰেক এটা লো আপনি হ্যান্ড সাইডে গিবি The sun's out, and it's time to tame that lawn. Sure, there's more than one way to get the job done. But sometimes, there's really no comparison. With all the power, versatility, and accessories you'll ever need, you'll get more done in a day with Polaris. Welcome back. Mizoram de African swine fever karne kahuri khan bishi muri ase aro etia do 3950 punchise. June 30 de ekla 21 kahuri murise aro 93 ge Dubai dia guse. State laga Animal Husbandry and Veterinary Department bra. Etia tak idu sal January bra 7600 kahuri ge kal kuri dishe Mizoram de 136 posti aro localities kan ge African swine fever bra effect hoina ase. Idu virus to barish laga time de gorom weather de ulai. Hotai sal African swine fever nimide Mizoram de kahori bishi muri chai thage. Manipur laga Imphal East District de FIR ekta thalina ase kude Indian origin computer science professor Uday Reddy koigina thaga khilaf complaint korise. Etu complaint de koyase ki Manipur de chamela huado Reddy bra inside korise social media chulagina. FIR hisabte Reddy bishi deri bra online de message kan post kurina talk sessions kan bi organize kuri thagise. Aru etu gando community spitode tension ani bole nimite korise. FIR de aru ilzam lagaise ki Reddy do Canada de Khalistani khandote link ase. Complaint kuria manubra Indian authorities kan ge ready kam guria chagade contact kurina janai dibe gose. Etu khobor opore Kuki Students Organization Delhi NCR bra condemn kurina gose. Inika najana manubra ready laga khilaf complaint yado Manipur sarkar laga pia kam kan expose kuria manut kan ge target kuria se gose. Urban local body election olopagite loade Mokokchung district laga Sangtemla ward 11 day tik nahwa kunuba hoise koigina ward laga Congress candidate Temsa Jamir aro independent candidate Alem Tulabra koyase. Counting tin de polling station 1 laga votes 621 taliade ekta extra tagisha aro polling station 2 de 634 votes mariade duida votes thagianai gose. Duida candidates prabi ROK complaint guribole draft kuria homoy result declare kuri dia gose. Jamir Arugushe polling day Kodom Hoa Pichide State Election Commission bra June 27 de counting homoy ballot paper account aro instructions kandaga copy khali municipalities laga election observers aro DC khange dishe kindu candidates political parties aro public khange dia nai idu nimide system logote satisfied na hoa janashe. Twitter candidates bra aro allege kurishe ki polling state 2 de vote cast hoa piche form 17 dishe kindu tinda candidates polling agents kanlaga seal na hoilebi sign loa nai. Congress bra arogushe edu polling station de ballot box pi wax seal kuria nai aro agent bra sawal kuria time de inika eku instruction nai kwa gushe kindu alag polling station de edu khan sob kuria janaishe.
Tutnoi gang rape aro murder case se accused taka khanlaga kordo Assam government bra bulldoze kuri dishe Sunday tanga bari de action do edu jaga khan illegal encroachment taka laga allegation de uthai she gushe government madi de akide cabinet minister Jayanda Malabar Rabra youth action Hiran Moy Kaklari laga family ke visit kurishe kun laga jan jaishe prime accused Than Taluk de koina taka logo scuffle hwa de edu sal me moina de Than Talukdar laga kor aro alak tinjun laga kor evict kuri dishe Gwalbara police bra aro district administration bra Sunday pujure edu incident duda teenage maiki ge allegedly gang rape kurishe gushe dinda miscreants bra Tutno hoy area de May 3 de crime commit kura bishe miscreants bra maiki khan ge roadside de char dishe gushe edu bishe de family bra complaint lodge kurishe kundu bra Than Talukdar ge arrest kurishe lubi alak duijundu polai jeshe May 5 de violence scuffle ekta ulaishe village defense party logo associate thaka group bra Than Talukdar laga family ke question kurle koshish kura homoy larai ulaishe kude choijun jokhom hoise Hiran Moy milaina kun bichide serious injury hwa bra mori jaishe May 17 de তালুকদার বলে একজন আর একজন হল লোহিত আর একজন হল হিবাগে খরুদ্দিন আর একজন রমজান টোটাল ঘর চারিটা আর কি টোটাল ঘর চারিজনের চারি ঘর ঠাইখনৰ নাম টাঙাবাৰী উচ্ছেদ কৰিব বুলি কালি কৈছে কালি সন্ধ্যাবেলা চাৰে চাৰিটা মানত কালিয়ে কৈ গৈছে তে তোমালোকে ৰাতি সন্ধ্যাবেলা কি বস্তু টানাটানি কৰা কি বস্তু আঁতৰাবি খালী কৰি দি তে আৰু কি কালি 7টা বজাত আমি উচ্ছেদ হ'ব তোমাৰ এইকেইটা সেনেকৈ কৈ গৈছে কালিয়ে নিৰ্দেশনা দি গৈছে প্ৰশাসনে হ'ল না বোলে সংগঠনৰে হ'ল সিতা নাজানো হেমান দূৰ কৈ গৈছে আৰু কি বস্তুবিলাক তাহা নিজে নিজে আঁতৰাই আছে হ'বলৈ দি ছাৰ সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ স্বামীক মোক এতে মৃত্যু হ'বলৈ দি সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ দোষীকটো আপোনালোকে ধৰি থৈ দিছে আমি দোষ কৰা নাই ছাৰ আপোনালোকৰ এইটোৱে অনুৰোধ এতে ইমান ঘৰ খেদি আহিছিল ইয়াত মাৰিবলৈ ইহঁতে খৈবৰ সেনাৰ লগত বিবি বেটি ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্ট সিহঁতে মাৰিব ইহঁত মানুহ লৈ আহিছিল Newton Army Chief General Upendra Dwivedi bra stern warning issue kurishe enemies ke July 1 de media persons ke address kura homoitai gushe etu bishi pride aro honor taishe Indian Army ke serve kurle opportunity baharne Indian Army laga proud tradition do jawan kan laga sacrifice aro contributions te based hwa laga ase taro gushi itia current battles to nutun form hwa la ase aro war systems aro strategies improve korbe lage gushi jawans kan ke modern arms aro nutun age technology bra equip korina सबको हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णतः हासिल करने के
लिए भारत सेना हमेशा तैयार है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी एक पवित्र प्रतिबद्धता है और मैं अपने इस विस्तारित परिवार को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन देता हूं। मुझे सौंपे गए इस उत्तरदायित्व के प्रति मैं पूरी तरह से सचेत हूं और मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। जय हिंद। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी यूनिट लगा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ब्रा मंडे कैंपस लगा आगे प्रोटेस्ट करिसे मार्क्स स्कैम लगा ऊपर आगे असम पुलिस ब्रा कैश फॉर मार्क्स लगा स्कैम ऊपर 9टा मानुगे अरेस्ट करिसे गुटे प्राइम एक्यूज भी थाकिसे एटु केसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लगा ऑफिशियल्स कान भी थाकिया गसे पुलिस कइसे एटु मानुकान डिजिटली मार्क्स कान चेंज करि थाकिसे। We have all gathered here from all Assam Students Union. We are the Guwahati University ASU unit and the University Law College ASU unit. We have gathered here to protest against the cash for marks scam which has been unveiled in the Guwahati University recently. And this scam has hit the Guwahati University very badly, and we have seen it's a black chapter in the history of Guwahati University's education system. And we can say that all the students are angry about this and they are not able to accept this because we have seen that in the past all the students have been working hard, but here people are coming and they are increasing their marks by giving cash. So this is unacceptable and we demand justice for the students. The students must be given the justice because the students are working hard day and day. গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যিটো IMS কাণ্ড সংঘটিত হৈছে পইচাৰ বিনিময়ত নম্বৰ বঢ়োৱা কাৰ্য এক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আছুগুট আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় আছুগুটে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু লগতে আশা কৰিছোঁ পুথি খলিহনা ৰৌ বৰালি সকলোকে ধৰি উচিত শাস্তি বিহিব লাগে আৰু ভৱিষ্যত যাতে এনেকুৱা কাণ্ড পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনতো যদি এনেকৈ ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়া ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ জংজ্ঞান গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। এই ঘটনাৰ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছোঁ যাতে সকলো দোষীয়ে উচিত শাস্তি পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ নিশ্চয়তা বৃদ্ধি কৰে সেয়াই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আছুগুট আৰু আইন মহাবিদ্যালয় আছুগুটৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। এতিয়া কাৰণে মান আছে চাই থাকিবি হৰ্ণবিল TV।